ଏଇଠି ସାଇଡରେ ସେଇ ଢିଙ୍କିଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭିଡିଓ ଏବେ ମୀରା ବଟିଆ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସଫା କରୁଥିଲି ମାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍। କଣ ଅଁଳିର ବୁଲିବୁ ଯଦି ପାଇଲେ ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଅଁଳିର ତୋର ବୁଲିବୁ। ଆଜି ଦେବି ମାଳଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା।
गोटे दीप रखी देता पछरे लास्ट वाले की जय जय जगन्नाथ दुखीर संखाली जय जय देवकी नंदन मनमाली श्यामल सुंदर बरुजात होई मथुरा रे कंसर षोड़श गोपी संगे आनंद ग्रहारी अष्टवशे पंचर ससुर सारी अष्टमी भेड़धारी कौन किलो नैवेद्य समर्पण कले सत्यभामा शाशु को पचारे जाई फल मिलाई पाठ पढ़े के घूम चावड़ा मारिबे जय मां मंगला भाउज एकथर पकेले जे गल